Salam sejahtera semua. Ya, a bit tension kan sekarang. Anyway, Meko, kami ada satu solusi untuk rendah karbon bandar lah. Ini untuk sistem makanan ya. Jadi pengkomposan ialah expertise lah Meko ya. So next slide please. Okey, jadi kita tahu kan bila kita sebut pasal sistem makanan, sebenarnya sistem makanan itu ialah isu yang sangat besar jugalah. Bukan saja di dunia, sebenarnya di Malaysia juga ya, dia 50,000 ton ya. Next slide ya. Jadi kalau di bandar boleh dilihat ya, di Kuala Lumpur sahaja alone ya, lebih kurang 3,000 tan. So jadi sistem makanan ini kita harus ada satu solusi yang dia boleh mengatasi atau menandangi. So 78% of jumlah penduduk actually sebenarnya dekat bandar. So food waste dekat bandar ni memang teruk lah. Jadi kita kena ada satu solution. Next ya. Jadi sekarang ni kebanyakan composting tidak dilakukan, tapi masih banyak sisa makanan ni atau sisa organik ini dihantar ke landfill. Jadi ini jadikan satu keadaan di mana tabiat composting masih tidak biasalah di kalangan urban ke Malaysian. Next. Jadi isu-isu ini tidak perlu saya nak expand lah macam global warming, because food waste dia akan keluarkan methane gas yang sangat 30 kali lebih banyak daripada karbon dioksida untuk merangkapkan haba. Jadi yang paling teruk sekarang ialah sebab sisa makanan dia biasa akan dihantar keluar. Jadi dia akan jadi satu jejak karbon yang tinggi di mana tapak penumpusan ni agak jauh sekarang. Jadi dia sisa ni dia consider wet waste lah. So wet waste ni bila dia dah hantar keluar, dia ada kos untuk penghantaran, kos logistik ni dan jejak karbon yang tinggi. So that's why kalau untuk Meko, kami nak settlekan food waste to at source. Next. So kalau dikatakan sisa makanan kalau dibandingkan seperti satu negara, sebenarnya dia adalah penyumbang yang ketiga besar ya, greenhouse gas. So this is very critical lah, because this statistic from the Food and Agriculture Organisation. So it is a critical issue ya. So what can Meko do? Next. So Meko, kami ada satu teknologi di mana sistem makanan ni every type, maksudnya semua type, sama ada dia yang telah dimasak, belum masak, sisa kitchen ataupun tulang, kerang, ataupun sampai sekarang packaging yang compostable, kami boleh masuk dalam mesin Meko ni dan diproses. Jadi masa composting ni dalam 24 jam. Sebab kita tahu kalau composting untuk biasa dia mungkin 2-3 bulan, ataupun kalau kita buat anaerobik ke dia makin lama. Tapi sebab untuk masalah menandangi composting ni di bandar, kita mesti cepat. So solution dari Meko dia 24 hours. And then bila dia dah siap, apa yang ada ialah baja kompos. Baja kompos tu boleh digunakan untuk gardening, urban farming, landscaping. Next. Jadi solution ni ialah circular economy. Maksudnya penghasilkan sisa dibuat di lokal. Daripada sisa pepajal boleh buat penghasilkan segregation dulu. So food waste tu tidak perlu hantar ke landfill. Straight away masuk dalam mesin kompos. Bila masuk dalam mesin kompos, dalam 24 jam dia keluar hasil seperti kompos kan. Jadi kompos tu boleh balik pada pertanian dan penanaman, and then balik pada sebagai sumber makanan. Lepas tu dia satu circular. So what happen is Meko we provide the solution yang on site, tidak perlu dihantar keluar. Next. Jadi kita tengok ya, lari a bit dah. So Meko, we go through the SIRIM and CIA test di mana dia membuktikan bahawa greenhouse gas boleh dikurangkan sebanyak 66%. Maksudnya kalau 1 ton of food waste, instead of throw to the landfill, kalau masuk dalam mesin kompos Meko, dia boleh kurangkan greenhouse gas. So this is very important for the low carbon city application. Next. Okay, so our solution ni dia aerobik, jadi dia punya scalability tu
ada ya, daripada 30 liter sampai ke 1 ton. Jadi dia fleksibel, di mana dia boleh letak di tempat-tempat yang mengikut capacity waste. Jadi ini sesuai untuk bandar ya, sesuai untuk bandar. Dan pemasangannya cepat ya, that means installation straight away because dia stand alone. Bila dia stand alone, kita hantar saja mesin, terus pasang, terus boleh guna. Dia macam washing machine lah. Kalau terus dah hantar, masukkan sisa, terus boleh guna. That's why dia boleh kick off lah. Dan penyelesaian untuk di sumber, maksudnya on-site composting ya. Okay, next. Next slide. Yeah, so it's very important ya. Bila kita tengok di bandar, kita mesti ada satu solution yang boleh tackle problem ni. So katakan case-case ni seperti di commercial. Commercial kan di bandar ada pusat shopping, ada restoran, ada pasar raya, hotel. Jadi ini ialah satu lokasi yang boleh kita letakkan mesin kompos ya. Satu lagi di community. Community seperti kalau ada pasar, ada sekolah, tempat kediaman, semua ni juga boleh diadakan satu hub ya untuk composting. Yang ketiga ni dia sebab di bandar banyak ada acara macam event kan. Jadi event tu macam pasar malam, dia tak tetap, dia bergerakkan atau tapak truk makanan ya. Jadi di sini juga dia akan hasilkan food waste. Jadi di sini macam mana kita nak tackle food waste kalau tak ada composting. So this is a solution lah. Next. Satu contoh di sini, di mana kan commercial ni dia one of the shopping mall lah kat Malaysia ni, kat KL ni, dia letak mesin Meko kat sebelah tu, di mana semua restoran buat segregation. Bila dah buat segregation, dia akan hantar ke tempat sampah tu. Dulu ialah rorobin, di mana hantar ke landfill. Tapi bila inisiatif hijau ini berjalan, dia letakkan mesin kompos, dia akan hasilkan kompos. Jadi kompos tu akan dibalikkan pada landscape department ataupun dijual atau balik pada shoppers, di mana shopper boleh guna. Jadi kita menggalakkan circular economy lah. Next. Satu lagi contoh tu. Seperti ni kat commercial juga, kalau di pasar raya, shopping ataupun di hotel. One of the hotel ialah Sunway Hotel yang melibatkan inisiatif hijau ni, di mana dia gunakan sisa-sisa dari hotel tu, sisa makanan, daripada hantar ke landfill terus dijadikan kompos. Sama seperti Sunderby Convention Center dan lain-lain. Jadi boleh dilihat restoran, dekat kafe, semua boleh letak ya. Okay, next. Ini juga dekat community. Community maksudnya bolehlah di sekolah. Yang ini kes-kes yang successful lah dekat sekolah. Seperti di sekolah TTDI ada, di sekolah Kajang ada, di mana murid-murid digalakkan membuat kita semula. Maksudnya bukan saja kita semula plastik ke paper, tapi sisa makanan juga dijadikan hasil untuk kompos. Lepas tu jadikan baja untuk buat farming. Ya, next. Contoh satu lagi ni dekat pasar. Dekat pasar Shah Alam boleh dilihat selepas pasar dah over, raw waste semua dihantar ke tempat kompos, di mana dikomposkan jadi baja. Ada juga dekat universiti, dekat food court dan dengan community. Next. Yang ini, ini satu approach yang barulah sebab sampai sekarang tak ada orang, banyak kita dengar food truck kan, tapi food waste truck tak ada kan. Tapi Meko kita dah launch satu food waste truck, di mana food waste truck ini dia bergerak lah, dia macam mobile lah. Jadi di mana tempat dia ada food waste, maksudnya macam tapak food truck ataupun pasar malam ataupun any event lah yang outdoor event, di mana biasanya sampah tu akan hantar terus selepas event berselerak ke ataupun hantar ke landfill. Tapi di sini kami buat satu solution yang low carbon, maksudnya on site saja terus kita boleh buat composting. Jadi ini satu rasanya satu solusi yang boleh kita consider lah in the future for low carbon city. Okay, next. Next slide. Okay, so I think the whole intention dalam this presentation is to let you know there is a solution. Maksudnya selain daripada sekarang buat composting yang secara tradisional, konvensional, sebenarnya ada satu solution dari Meko yang boleh menolong mana-mana pihak yang nak mengamalkan low carbon city, di mana kamu
kami boleh provide the solution and the technology, because in the solution for urban bandar, masa tu sangat penting because we have to shorten the masa. Kedua, ruang, sama ada kita ada space tak untuk buat composting. Kalau kita buat composting yang konvensional mungkin kita perlukan satu tempat yang sangat besar kan, tapi di sini kita on site. So our technology support SDG goal seperti tadi yang dicadangkan kan, ada 11, 12 dan 13 di mana dia akan menyokong atau support sustainability. Okay, thank you very much. I hope with this solution yang ada boleh ada banyak kolaborasi lah. Thank you.